Mumpian pula king salah ngunceng nggih, pula ngunceng si daya ruah. Ate ancor cek sarana. Ah, dua remak. Cek sampai tika nopa. Ah, dereng tua dua na. Mulai eka kandung sampai sanun to dewasa hantum jawa hunggi. Mak tak pati semangat, pola yang tak pati yakin iki. Ento acara nang emlem are mangken kiyaina do pada gentengah pada kene. Selon ke holil yasin warnana pote din gula celeng. Keng biasan mantien si celeng biasan. Gula kalan ke holil yasin ni kasetong kala lagu. Mun soro lagu gula ta oning. Pahebat te manusana pati kiing jabatan pangalemin keng tak abajang tak kagin mo jemper odin. Oke? Bu, korang soki na rin kaper pa. Panapa? Israel, benita soki. Keng anak pemaki posang udi sampai samangkin pakun membantai Palestina, membantai umat Islam posang tak jemper udi anak apa ring kafir pulan tak apa aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena soki kadin to saya pun ke hulil yasin tak nyambi jemper puntan. Soki kadin to tak bisa nyambi tak bisa meleberes. Soki kadin to tak bisa meletedung iki. Soki kadin to cuma bisa mele obat. Ekin apa puntan soki kak itu cuma bisa meli seperimpe tak bisa meli tedu banyak orang soki ting tedu usangun telepelkan seperkem badan apa puntan banyak orang soki kak itu tak ning tidur ke kasur anapa setruk bu itu bukan kak di masak ban gelak sobu mata entar ke masjid pola ring nakalengki Ponapa aja pon rajin na ito tak langkong ya Rasul sapurana lagi ten gula si anya masak ben gelak tepak waktu adan subuh ampun subung umur ya Rasul innalillahi wa inna ilaihi rajiun ta pon Rasulullah king bini na saban ka ento tak puas taretan mator ka Rasulullah king ten gula tak habis pikir ya Rasul laki ten gula saban waktu na icabut nyaba na di malaikat atuwat laki ten gula ka ento ya Rasul king tuwat beni la ilaha illallah beni nyebut Allah ya Rasul tapi laki ten gula ka ento si istiqomah berjam aban ajunan atuwat napa tuwat aduh mak orang jauh tak iya aduh mak orang jauh tak iya akhirnya sahabat itu atau kotok ke Rasulullah puan apa saban si mati ya si istiqomah ben ajunan saking tak selamat ya Rasul timin beda ulama pak nyaman ulama kayak itu Abdullah ibnil Mubarak kak dinto setong waktu alaksanaki haji ke Mekah sampuna depak ke Mekah Abdullah ibnil Mubarak itu atau waf aleng-leng Ka'bah orang mau haji kan itu atau waf aleng-leng nang Ka'bah lastari atau waf Abdullah ibn Mubarak itu lesoh kecapean lesoh istirahat dung tedungan ketika dung tedungan amin peh apang kiben Rasulullah lah ilmu mimpi nak itu ada bu Rasulullah Abdullah bin Mubarak sambian tingpon paleman kecomboon sare orang si anya Bahram al-Majusi salam diguleki tu sana ampun isa poka kapibi Allah Ta'ala akhirnya taretan Abdullah bin Mubarak itu paleman kecomboon tingpon depak kecomboon isari orang si anya Bahram al-Majusi ternyata Bahram al-Majusi kak itu benih orang Islam tapi orang kafir orang senyembah apoy penasaran Abdullah bin Mubarak lu gelu arwah Bahram al-Majusi orang kafir tak nyembah Allah tapi nyembah apoy mak kirim salam di Rasulullah tu sana la isa barakapi di Allah Ta'ala je beda apa andi mal amalan apa Bahram cepon Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Guru badan kaula juga guru ajunan sedeki bekal Rabu dan insyaallah bekal mulang kaula ajunan Gus Bahruddin Zain juga seteja para guru, para kiai, para alim, para ulama seampun hadir tur alingki eka dinto paling kian ajunan Kiai Malkan Syarif, Kiai Abdullah, Kiai Muhammad Yasin, Kiai Haji Abdul Quddus Affan, Kiai Sirajuddin, Kiai Khairi, Kiai Abdul Qadir, Kiai Abdul Mannan, Kiai Abdul Wahid Asmari, Kiai Bardi, Kiai Kurdi, juga tak kaleb ajunan Kiai Abdul Mukid, juga Kiai Abdul Ghafur, ben seteja para guru-guru ngaji, ben seteja para pengasuh pondok pesantren sehadir nyuun sapa rahman nabi bada asma saya tak sebut karena terbatasa pangauni ngabedan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat terjugan sahibud dakwah wa sahibul manzil, keluarga besar Bapak Asmu'i sekeluarga, ben seteja para hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat da ajunan seteja peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam samangkin kasokani apolong dalam keberadaan taat, dalam keberadaan ibadah asareng para alim, para ulama. Insyaallah kak dinto teti tanda bahwa kaula ben ajunan sareng Allah kasokani teti orang selamat dunia akhirat. Salawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan pasteh epek tabi Nabi Muhammad bingkengan kalaban syafaat sehingga pasera abisaos tusana pa asaos akatia ponapah banyan kelero iyo di tunya tapi manabi epek tah bi syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi tak kira nyeting dak kapana sa apoy neraka manter tepak kaula ajunan sehadir. Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kaula benajunan saat mangken gak dinto aki lengki aki pangki asareng kak dinto tocukna tidak lain keng adua akina almarhumah Ibu Maria ben seteja sesepuh dari Bapak Asmu'i sareng Ibu Hamidah. Apa-apa mak doa sepertama Kanjeng Nabi mesen
cara nani serka orang setan ni ke doa kalaban sedekah di dalam tabuna irhamu mautakum bid doa mun ni serka orang setan ni serra sambian cara nani ser nikah kalaban doa nikah mantuknya nikah mafhumnya pemahamannya orang setan ni kemun doa aki pasti selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu, para hadirin saya muljaki Allah. Ketika bahas masalah doa hadirin, ada dalil yang secara nakli berdalil saya buaki dalam Al-Quran, cukan banyak dalil saya buaki dalam hadis bahwa doa kak dinto pasti bi Allah itekani. Saya Al-Quran salah situng dawuh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni minta agak ke kapi dawuh Allah astajib lakum. Bi sengkok bekal esempetananna panapa permintaan kaula ajunan lebih-lebih pada waktu khusus saya hanya masa pertelung malam ni kebi ulama hadirin lakar nyata aki doa se epentah sepertelok malam gak dinto termasuk doa se paling utama ben insyaallah paling akrab ijabah keng paling sengkana ki malam nikah karena terkadang malam nikah make jaga muni bengkalan ben ya bojang maka ni sape ni bengkalan muni kanto kan nyerang bekoh monusum bekoh. Bahkan kanjeng Nabi ada pun sekali itu ad-du'a'u silahul mu'min, doa ni kesenjataan orang mukmin. Kula benajunan ni kesenjataan ni ke doa cek pun kanjeng Nabi Muhammad. Tentara ada yang menggunakan pedang sebagai senjata, orang-orang yang di aparatur negara pakai tembak, pistol, bom. Orang mukmin ni kebi kanjeng Nabi saya kepani ke doa. Apa-apa mak doa? Karena doa kak dinto hadirin benih cuma bisa maafas senjata selain tapi takdir Allah sampun itentuaki bi Allah itentuaki celaka keng mun doa seika sanggup celaka ni bisa yang kak kalau doa makanya sampai ada bu kanjeng Nabi la yaruddul qada illa doa tak bisa malik dekah ketetapna Allah tak bisa mabetal dek kasokan Allah kecuali situng si bisa mabetal dek kasokan Allah kenapa doa Allah ngasokan di celaka ada situ ngoreng Allah ngasokan di musibah ada situ ngoreng ada si bisa macelak ada si bisa mabetal dek kasokan Allah cuma situng si bisa mabetal kenapa doa nah pernah boleh kalau keng tembak pahala bendoa sepora keng cok jaki deki dan gula lo akan dek semang kena akan dek selamba ke As'ad Samsul Arifin sakorat jen ke cimin bi belente toman e bekegeri bom hadirin bom ni kai bekeger cuman cok orang semak Allah minta ke Allah mereka doa bom segeger ni kawah itu buaki biki As'ad Samsul Arifin semangka kedo yen tari bik santri ku tak titi samangka ongku ongkuan ni kehebat doa ni kak mbian pula beda sibuk semua manti oti aki deki cender bom nguti mercon bayi bah kebela permin kanak-kanak pula yon tal mun tak atal-talan ya ni kan masyhur cerita naki As'ad Samsul Arifin sakorat jen bom keker bah ikebela semangka bah itu erbi santri titi semangkaungku hadirin apa-apa ada si bisa ngobad ke takdir Allah kecuali doa ni kalau makanya sampai ilmu hadis lain boleh dibuangki ad-du'a mukhul ibadat doa kak dinto som-sommah ibadah orang make ibadah keng mun doa kak dinto tak ekalakoh maka ibadah kau leben ajunan kak dinto elang som-sommah hadirin elang teke mi elang teka orang ni ka teka ber dia keng mun tak fungsi ya gelak ke tibi na pernah boleh pah bentek teka seelang ni ka hebat doa setiap doa ni ka hadirin pasti terima setiap doa pasti parigi bi Allah Allah sa janji ni ka ud'uni astajib lakum minta ka bibing kau bakal diberi ring pangtongkeun bah jawab cang sapra doa je pasti terima kok pelambak minta soki salah taklum soki sampai mati kok pelambak minta ke Allah banyak pesena salah taklum soki bekot tebani ojen umpama ajunan bahadu busa nikah
cang siapa sih kocak benda doa pasti beri cak pelambang kok saya minta soki sampai saya tiba kun taklim soki. Hadirin, doa ni kata saya tak diterima, setuju doa ni tak diterima. Cuman ini dalam hadis selain kanjeng Nabi nikah hanya tak aki cara na Allah kak dinto nyempeteni doa ni kepada telok cara Allah nyempeteni doa ni kepada telok senikah telok selok le kata lah benih senikah. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Ada doa ni kata diterima. Orang bang tongkel bah jawab ya ki minta akan ke Allah ceng Allah lah tahu kok perlu apaan. Ada gitu sedikit. Maka kita mintakan Allah lah tahu. Doa ni ke beni abri tahu Allah. Maka kita doa Allah oning. Doa ni kah situng ibadah. Tiba ada ajunan pejang sunat ni ka ibadah, ajunan ngaji Quran ni ka ibadah, ajunan adzikir ni ka ibadah, doa ni ka ibadah. Jadi ajunan doa ni ka beni apa yang nguning ka Allah situng ibadah. Nomor 2 i'tirafun nafsi. Ngaku abek cak abek ni ka apes, cak abek ni ka putoh, cak abek ni ka lemah. Jadi beni tak uning Allah dak panapa se eka tero kaula ajunan. Mikin nakin doa ka Allah situng. Doa kak dinto ibadah. Nomor 2 doa kak dinto beni apa yang uning Allah dak panapa se eka perlu bi kaula ajunan. Tapi doa kak dinto i'tirafun nafsi. Ngaku abek cak abek kak dinto apes, cak abek kak dinto putoh, cak abek kak dinto tak bisa apa-apa kecuali tolongi bi Guste. Setuju doa ni kaya paringi hadirin. Setuju doa ni kaya paringi. Cuman cara Allah nyempeteni doa kak dinto. Bagi telok cepon Guste kanjeng Nabi. Situng kanjeng Nabi ada bu. Ma'alal ardi muslimun yad'u Allah bida'watin illa atahu Allah au surifa anhu su mithlaha. Mun bada orang epu minika pas minta dak ke Allah, doa dak ke Allah, maka pasti cepon Nabi Muhammad orang seminta ni ke bi Allah pasti paringi. Ada orang seminta ke Allah kecuali bi Allah paringi. Illa atahu Allahu iyaha. Tidaklah ada orang yang berdoa meminta kepada Allah kecuali bi Allah napa saya benten ka pasti paringin. Cuman kelas saya langsung ibrdi ni beni kelas gula ben sambian kak. Ni kebeda kelas. Saya ni keseminta mangken ibri samangken pas ibeki napa saya bentah. Ni ke kelas orang-orang khusus. Contoh walina Allah. Manabi ipang tongkel ni kah? Saya masyhur tingkat na pujuk lah. Pujuk. Mun mangken kana ada pujuk kah? Nah, ada sudah dipujuk ada mangken. Mun sudah dijerengkong pakun insyaallah. Tak kira bulan lampu ni ke tidak lah coba pah petengan berdereng mati bu jangan macam kilo pandi itu entok pampa. Jawab ada mah kayak bengkalan. Mun jerengkong ni pakun teti mun sudah dipujuk ni ke mangken bek tak ada pun. La walina Allah para nabi para rasul ni minta samangken bi Allah paringi samangken cukan ben saya paringin apa saya bentah. Ana apa kula benajunan mi tak senika. Ana apa bi Allah mi kerokeng wali, mi kerokeng para nabi, mi para pujuk. Makanya sampai pujuk ni kalamba kan beristilah manti pangucap. Napa manti pangucap ni kah? Ada bu mangken teka hajat mangken cukan. Kan sedek ke pujuk lamba lagi. Makanya lamba pujuk ni kejak keton sampai beda pujuk bisa ngeber. Terkadang sebenarnya malam-malam ngeber kayak minta ngeber bi Allah langsung iba ngeber. Teku sakelan. Mun mangken kan terbes sajengkang. Kaalingan daun salamber elang sini kak. Yang gula ki bisa nih kak kaalingan daun salamber elang ni bisa gula. Kor daun gedang. Yang mana kui daun jati nganyol. Anak apa mak cuma tingkatan para pujuk para wali. Mek cuma orang-orang khusus saya doa mangken paringi mangken. Panapa saya pentah. Hadirin, mun kelas sakaula ajunan pas pada benikah minta mangken ibri mangken napa saya pentah. Kak dinto beni bagus butuh pamekasan nih kak hadirin. Mun pah kelompok kaulah ajunan pah elantor bi Allah pada ben pujuk minta mangken ebri mangken pas ebeki napa saya pentah beni saya butuh hadirin mekasan nih kak butuh bangkalan butuh satu aja orang ini kak bakal butuh mak sakak dinto. Mari kita langsung kasih contoh umpama kula ben ajunan pah pada ben pujuk nih kak umpama ben bah debu ya Allah ana apa kula cak lai pada ben pujuk ben para wali minta mangken lah beri mangken apa saya bentah munpah sampai terjadi nih kehadirin saminggu bayi pang tongkel kari kapeto mun tak mati kapi ya ore membian ngubur ba rabu reba seprit yang ring bangkalan
untuk kebai pakana sape kari iluk pejulu bisa sampai kari erabu kari erabeti kapan iari abah tade bede sing ngecok ben kan berguna besuan kan papan tak kae siapa orang ngajar ngecok rebo aja tertumpes ada kare tak lemat di situ engki kan jadi mun pah minta mangken ibri mangken napa saya bentak mben ada bu termati ada mati tung lah mau lembian di sabar depan kayak mbong pah bede sepeda ngebut pernah berambian biar ngecut setan tetap berada cundar nabrak pun karena bau ada oleh dua ambian lambat ceremet tarkakan tu mungkin pas acara mahulil pah cek abid cek ambian bangun cak bah cek abid acara macam ngaraja lebu ya hulil apa mana ku tak mulai butuh makai hulil yasin ke bangkana jadi mun sampean pah harap peminta seti tak lebih setia apa saya bentak mun pah ketika dintoh butuh jadi saking dari belas Allah permintaan kaula ajuran ni ke beni pah minta mangken ibrik mangken lemun pujuk lamba ben para nabi para rasul minta mangken mi ibrik mangken polanan nabi para rasul para wali kak dintoh hadirin beningang kui nafso seekalaku ni ka untuk li'ila'i kalimatillah keng untuk ningkiaki agama Allah keng mun kula benajunan seibrik tak kira eke baik perjuangan kula benajunan ken eke baik untuk menyaman abba meskipun orang lain celaka tak kira-kira na bener tetapi Allah doa ni kata pada ben wali kula benajunan ni ke beni tak saya ni ke sebaling saya karena mun pah sampai pada ben lamba rosak keberadaan ni kan rosak ijelau manja kan tuan di acara kan tuan doa terang ya Allah terangkan tu ini launna ocean ya Allah ocean kan tu boleh ini launna boleh di acara terang tetapi hata kota ocean kan tu ocean terang jadi kau dia ni kau butuh marin hadirin kau dia ni kau butuh muntua kau boleh benajunan mun pujuk ni kan benih senika doa ni ke benih untuk kepentingan abah benih untuk mencelaka orang lain tapi untuk li'ila'i kalimatillah pada para nabi para rasul mangkana minta mangken langsung ibrik mangken pada pesa epentah karena saya minta ke Allah beningan kui nafsu tak pada ben kaula ajunan jelas yang pantong kel paham jawab punten ustaz kula kor doa bi Allah ibrik samangken kula kor bi Allah doa itekani mangken na pesa epentah kula tak mencoba tetangga makin cok reba bi kula tak itu lagi nak coba tetangga makin nabrak kula tak atu salah kula tak mencoba orang lain kula mun doa ni kamanti seminta bi kula ibrik mangken pah paringi mangken kula karo minta asitung karo minta asoki seniku paman sampean jagolah sepenting tang doa dia kok itekani kok njak tak mencoba tetangga kok keng minta kok tibi tersoki yang kok masoki yang kok karo hadirin nih kacukan mun bi Allah etekani cung buduan boleh mun pas saja ajunan minta soki hadirin ya Allah pese semiliar pangeran keker semiliar andi pese sembian mun pas tiap Roma andi pese semiliar kula tanya kira-kira bede orang acualan erok toko ada nutup macual aja andi pese semiliar tak ada minta boleh keker boleh semiliar deki pat ada boleh keker boleh semiliar sampean abangun Roma beda tokang sikil malako ka sampean mangala terep cak nyaman minta bese geger semiliar tada minta boleh mari sampean ala kuasa apa nyari yang tukang saka beda tukang saka gelem tak gelem maknya kak aja dengan bese nyaman minta toko notop beli beres sebuk tak jual lek kana tibi bese beda banyak beli rokok enggak ada lek karena pada rokok tibi bese beda banyak anu apa jual mun pas saja bese ni ka kalau bencara ngak ni ke Allah sempatan ya hadirin maka kau leben ajunan kak dinto mati mun dah seka kan ada ring ngalak terus ada ring ngalak mak beda salah kamu bisa nyaman minta baik tekani bi Allah ngani jelas mangkana hadirin jadi kau leben ajunan minta tak paringi langsung bi Allah ni hadirin ni merupakan bentuk belas Allah dak kau ajunan karena mun sampai langsung paringi pada ben para wali lamba pada ben para nabi para rasul pah kapi ni kayak sempatan ni kau lebih najunan ni kau butuh hadirin butuh kau lebih najunan maka Nabi Allah itahan baru bi Allah nomor 2 au surifa anhusu bi Allah nomor situng minta mangken ibrik mangken apa seepentah
nikah tingkatna para nabi, para rasul, para wali, para bujuk. Si nomor 2 doa nikah minta mangken bi Allah ibri samangken cukan keng se ibri beni se pentah tapi bi Allah ibri ibareng selebih saya dek kaula ajunan kula benajunan aslina takdir labu minta ke Allah ya Allah dan kula pasoki aki sampian soki nabi Allah tak pasoki keng labu na burung hadirin musibah na tada hilang nih saya maksud tadi ibri mangken bi Allah keng cuman kaula benajunan se ibri beni bareng se pentah beni ainal mad'u beni se pentah se beki tapi ibri bareng lain sebareng lainnya kelebih putok ben lebih kepenting ben lebih bagus dak kaula ajunan mungku pangkelina Allah subhanahu karena gula mau karong aku nafsu hadirin belum tentu nafsu sebeda kaula ben sampean ni kecocok cang kula ben sampean kan ada kan soki orang nikah pasti seneng pasti bunga pasti jember tenggi makanya saking bisa doa ni kemanti pasti soki saya rasa saus hadirin soki ni belum tentu tenang tak cang kula ben sampean pan soki tenang cang saya kapan soki pasti tenang tak percaya orang seantar ke pengajian malam kini ke antara saya ngangkui mobil ben saya adere tenangan saya adere mun saya mobilan makai ngaji ke pikiran takut terkep takut kening senggol takut berat mun saya adere ngidai budi deh apa saya pikir bener sambian sesoki seantar ke pengajian gak kanto makilah sambil ngaji kira pikiran aduh emas ilumari kuncinya kalah anjak gila. Jadi makin ngaji mikir ketunya sebagai Roma, mun si malarat, lah jelas berber lah bengan, jangan tenang kok roh kok anda. Mikir mas cek maling masuk ke dalam benih ngecok, tak tega. Cek lumari ni buka benih aise emas, aise kok gereng. Sambian kak kanto sengangkui kalampi ben sarung arke 3,5 juta, ben sengangkui sarung ben kalampi arke belum 25 tak pada. Bukan pukre, mun kalampi nekan 3,5 juta pantojo seng deh tak kok ker. Ilap kelui baba pahtojo launan, cak 7,5 juta. Mun si belum 25 ada magalai baba curung ngoncur tahu. Belum tentu kapan sokian ni ketenangan bisa saja kapan sokian ni keruwetan. Makanya kuliah sering cerita ketika Bengkalan beda pengusaha sebulan hasil 700 juta. Sarang salah situng kiai Bengkalan pai tanya aki dak marsa na kita tering soki ampun kiai cak soki ngak ten gula cang orang ini kan nyaman padahal ten gula tibit ni sampai mangken malam montak nguntal pil tedung ni kata ngide 700 juta sebulan dak ken mul nguntal pil tedung tak ngide ring pang tongkel ring jaluk ki soki keng cak beda pil ngeding arapa tedung ngetok nah ada saya pikir nih kok jelas mangkara terkadang guna benajunan minta soki bi Allah beni soki saya beri tapi paringi sehat apa napa karena Allah oning selebih eka putu bi kaula ajunan beni soki tapi sehat kengcang gula ben sampian soki tak mikir padahal makin banyak pesen hadirin mun asarkan kalaban penyakit tak kira nyaman neng ben boleh ngak gula benajunan makin pah soki ada emak tore hari ini mun beni makam hadirin makin andi beni bunga ruwet Mbian pah doa benar bajang. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Pajiru ya Allah. Mun tada makila Avanza pada ya Allah. Umpama pajiru. Pah teka sambian. Pah beda orang andi pajiru. Pah beda orang abri pajiru ka sambian. Beda orang andi pajiru, abri pajiru. Mbian simenta pajiru, romoro eka sokani bi Allah pah mbian paringi. Karena sini kak, rizki ini kemun kadung de tengah. Tor kadang bareng sok tak masuk akal. Gula oleh telari katamu yang di Bondowoso. Lagi bini, nginep e compok nih. Teko cek parlo nih sing nginep, dateng rek narik gula kan lagi pengajian. Nginep sing malam sampai subuh, Pak. Subuh temu nih bi gula. Ben anang ben bini nah. Tamu ikapi merek temu nih kersitung nih tanya ki bi gula. Ajunan manabi boda kasokan nah. Polanya budget tuh lagi. Punten kiai dan gula kak kantuk yang tasakuran. Amat selamat. Tasakuran masalah apa? Anu ten gula saya paringi uling ajunan ide lemem pebi ten gula ekalak alhamdulillah gula makin hasil mi ide iya yang gula paringi uling napa ten gula sampean ten gula di bering ketika nyari usaha muka toko ya ten gula nikah pas datang mempeh bi ajunan ibri petunjuk tempat tak eka di matoko nikah
Panapas aku tu ijual ibri petunjuk ajunan. Itu robitan kula alhamdulillah kiai. Makin ibu kaya pa hasil longku pah benya ulen. Tetintar ka compok ni keng tar apa ring obang tasakuran pulan se ebeli bi kula ilem mempe ni ka pah ole ongku. Kula mi ta aro masa. Teti pikir jang gula Allah ni mun kadung ngadi beri ni farang kutu masuk akal. Uning napa cak gula tahu ya tak asaro masa. Ya kula lemat oh ya pabenya lo apa deh ya gula. Jadi Allah ni mun kadung ngaberi hadirin mun kadung ngaberi. Apa kan kuasa rumah saja tak ngunding gula. Romo-romo ka jompok ni ka. Pulan ilmu mempe saya apa ngunding dan gula je pun pah abaring teti gula mikir ya Allah mun kadung Allah ni ka abri. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Mun kadung abri Allah ni terkadang tak kutu usaha gula benajunan bahkan tak nguning panapa sekali. Tak nguning panapa sekali dan gula. Keng karonik ka bulan sa abri tawi ilmu mempe dan gula. Itu ro ongku muka tu ongku pah hasil. Pah karoma abri obang ka gula. Jadi kula ni kemarin tinggal doa ya Allah menterbanyak ada ngamin peten kula ya Allah. Jadi mun pah ni ka amin pe kula kapi kula ku mun pah karom. Jadi mun kadung Allah beri pon abali ka doa boleh. Jadi kula benajunan magelekeng lapa. Doa Allahumma pajiru ya Allah. Pah bi Allah paringi pajiru. Carana tak usah pikir. Mun kadung Allah beri cangkik buru kasatur kadang tak masuk akal. Umpian doa pajiru Allahumma pajiru pah andi pajiru umpian carana napa jangan Allah pun mungkin ibri ikelebun nah mungkin ibri ereng lain mungkin ibri inser pah ibri pajiru sampian kula tanya kapan andi pajiru sampian pakak kemak apa pajiru tadi napa itu pak ya muni sok onku bisa gak jabr engkim dan andi pajiru umpama pah tekak minta pajiru andi pajiru na sampian iki bakak kemak bi sampian napa jalan-jalan ki ngerti ajale na ka kembali tore masa mana ke kak tak kurang jauh bi kuliah pada berna sejauhan ki membian entar ka ampel pon nyalase perandu ka ampel lagi nyalase ya ki sekali mangkat pajiru ka ampel ni ka solar tok 300.000 tak le cengang ajalan sampian kapan depak dek ka daerah beli ke pah benak letu pajiru ni ke benak 2.200.000 tak le segemi tore oleh 3 bulan dan bah depak bekto na majar pacek ke pajiru ni ke 7 juta kan bah ngocak jual bacong ke beli sapek titor kadang guna ban sampean minta soki ni mun beni mak ma beni bunga ruwet hadirin jelas tadi beni pak cang napso de ka kor soki nyaman orang ni mun ki beni mak ma hadirin sajan ibri Allah ni ke beni sajan saya sajan ruwet tore kula tu mani cerita ya orang dan kula tak unin tibi kayak cerita ya orang esor jadi ke beda tretan kedua gak dinto situnga soki situnga melarat saya melarat ni ka acuan sate oleh na sate na gak dinto hadirin 1,200,000 sebulan ngontrak si melarat si miskin ni ka sesoki ni ka Roma na tingkat telok hadirin banyak kamera Roma ni ka beda kolam renang tiap Roma beda tiap kamar beda kulkas tiap kamar beda jeding tiap kamar beda TV nah sesoki ni ka situ bakto intara ke Mekah ku tak ngocak ka tretan si miskin le kak kele ketika engkau ke Mekah 6 bulan dia pelajak ngetang Roma boy salah kaki tak nakin ngontrak salah tang Roma boy saja ge aki engkau 6 bulan bunga si miskin alhamdulillah suki mendadak dia bunga si miskin kecek bunga Roma ibrik neng 6 bulan hadirin mangkat ke Mekah ya le kapi dari kontrakan ngalle bini na anang bareng ngalle kapi ke Roma kejak ben bunga kamar beda AC nah kamar beda TV nah kamar beda kulkas idalum beda kolam renang in mainan idalum lengkap kapi cokop tingkat telok nikah Roma na megah hadirin luar biasa oleh sebulan keluar boleh kak itu kita tangga nah arah apa kami ngalle kak tak mampu le lampu nadok 1,5 juta kok semaja engkau saya jual sate oleh 1 juta belum ngatos teti tang pesek gemedak sekali karena yang 300.000 ore panyaman keng mun beni mako mau ring beni nyaman beni seneng tapi tidak jalan ruwet jelas
Makanya belum tentu ketika aku benajunan minta soki, ketika aku benajunan minta banyak tunya, belum tentu soki banyak tunya ngi berkesenangan ben kesayan, bahkan terkadang bisa tetilan cilan kamu dorotan. Nih, kamu cuma urusan mudorot, mun pah tetilan cilan urusan kula benajunan sombong. Pah cerek, pah calak kayak akhirat. Kan. Allahu ala sallallahu alaihi. Rami lagak dinto banyak orang nikah minta soki na pada ben selain keng tak setuju bi Allah ibri soki terkadang apa nama sebab karena soki belum tentu atau caki kuda benajunan selamat Allah seoning cakap dinto selebih fokus beni soki tapi sehat soki nabi Allah gak dinto tak parengin tapi sehat tak parengaki ajunan sehadir bi Allah parengi hat sehat bi Allah parengi berjumpa Kak dinto bisa saja gara-gara doang ajunan ke Allah lambut si minta tak parengi tapi ajunan parengi bareng lain mungkin ajunan minta soki nabi Allah tak parengin tapi bini arok toro oca jemper apa tak jemper kak mbian minta soki ya Allah pasoki aki ya Allah ten kula tetiring miskin tak enak rena mun ngocak lok paratu bi tatang ke tak baca pasoki aki bi Allah sampean tak pasoki pakun tak enak rena bi tatang ke keng bini nabi Allah pahe parok toro oca seneng apa tak seneng apa makin soki mun bini na pahalabon selakek ngocak si bini ngocak selakek mamala si bini malay selakek acereta si bini nyaretai dek rumah acereta juga apa kan engki kan kator kadang sini ke manusia napa faidah nah soki king muntak tentram napa faidah na banyak tunya keng mun anak tak maseneng anak apa mikirat malarat mun bina turu oca anak iba munduk kan ketenangan kula benajunan seesare engki kan ketenangan pada bi renga laki pada bi renga bini mun ki ada renga laki renga bini kan seesare seratin segenteng padahal depak karoma bener tatin genteng saya bahas maseneng napa mabunga engki kan bener urusan genteng mencoba tak seneng kerup-kerupuk jangan pakai alaban Allahumma sholli ala Muhammad maka nampian jak geton mun rok luar pah bede pasangan bek tak pati setel tur kadung si bini rat ti selake coba mbian pah ngucap mi enda harap loh cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman beda cara ring mati kirim lagu India nja insaf kok tahun le ini mau cara mantan do lagu India mau cara ring sekte ini kejaba India mak apa sponsor gelu torem pian sekanto jangan lupa dia jadi sekanto kuda lagu kemarin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kan engke kan ratin ngak napa babine kula ben sampean poti ngak napa boy hadirin keng mun laben elang muana bener tina makila tak pati ratin tak pati kuning keng kasih laki majemper bentuk kepog ben selake misem atau mugi laku selake mangkat ngarik di tengah ngarik tekepog ben si bini misem boleh daya empian kan laki akan mikir kia alhamdulillah tang bini gila apa tang kia ya kira pikir ratin ben ganteng ni muncang kulo cuma untuk tahu kata tangke mun ratin ni kan ketela orang angge ganteng ketela orang angge mun depak ka kamar paratin ni haram lampu bani pati nang neraka mikir ratin ternyata pada apa jangting kana bener itu terkadang kesenangan nikat tak kotu dari tampak bareng zahir cangkul benajunan sesenang ini keteti orang soki padahal sesoki terus dia tenang pada ben sambian si biasa nikah tidak terbebani kalau ben perkara lain makanya ketika kau benajunan minta ke Allah minta soki pas soki tak beri yakinlah apa yang Allah berikan itu lebih baik dari kekayaan yang kita minta karena Rasul nyataki au surifa an husu
terkadang bi Allah kalau doa ni kalau ibrik napa se pentah tapi kecubaan bi Allah penyimpang mungkin sok kita ibeki keng ketenangan ben kecemperin kebungan ni paring aki dak kaula ajunan kak dinto carana Allah nyempet ini doa kaula ajunan amin Allahumma jelas engki ada terkadang sok ni kak melarat kak kula seding medepak iman kak diman banyak orang yuji kalaban soki ni gagal tapi ketika yuji kalaban melarat ni sukses soki ni banyak syarat je evente sompengan masjid abri titi cereknya mana semelarat evente sompengan tak abri sakale jalo cerek apa saya bagi cek akan tibi le tak cukup pakai abri ke masjid bener orang soki numpak mobil pak kaca ni tutup sombongnya mana orang miskin numpak mobil kaca ni tutup tak sombong cek inte penting lo tahu cek ibu dimana ini raga sari lo tak ada remajaran betul mangkana kau udah benajunan sepenting minta ke Allah doa kadin to hadirin pakun paringi sareng Allah amin Allahumma keng carana Allah aparing nikah macem-macem situng sareng Allah nikah illa atahu Allahu iyaha pasti bi Allah pah paringi napa sa bentah benih tingkat kaula ajunan nomor 2 au surifa an husu terkadang penyempang kecubaan nomor 3 zaman kanjeng Nabi fa imma yu'ajjiluha fid dunya wa imma yudakhiruha fil akhirah terkadang doa ni kehadirin kau udah benajunan seminta ke Allah tak paringi mangken lo ikan te bareng lain keng di Allah edan te aki ke akhirat kula benajunan saya masuk aswarga ni kata cukup kencerna banyak kelutusa teti tua bi Allah elong polong teti kenceran budian pan masuk aswarga saya tak cukup nyibadah kau udah benajunan gara-gara doa lo kelum paringin ku tak apa masuk swarga kalau doa si Allah tak paringi ki itunya ni amin Allahumma mangkana cepon ulama tarkud doa min alamatin nifaq atina doa ni termasuk tanda kau udah benajunan ni ke munafik sehingga kau udah benajunan tu minta ke Allah ada doa ni kata paringin mun tak paringi mangkin napa saya pentah pasti paringi mangkin tapi barang lain lebih bagus mun tak paringi mangkin pasti Allah identik akidah ke akhirat sehingga kau udah benajunan kalau doa ni ke bekal selamat ya junan Allah mantir sekak dinto badan doa kau udah ajunan amin Allahumma para milagak dinto mangkin pah ajunannya banyak ni ke pah doa saya tu akhir yang ke seorang Ibu Maria tercukan saja bangga sepuan tuan rumah Bapak Asmu yang sering Ibu Hamidah tuan ring ke seorang saus manti pasti paringi pah katina apa tuan ringnya banyak ni ke pah ring ke seorang saya tu aki orang ke seorang atu akhir yang banyak pasti bi Allah sempet ni pah katina apa orangnya banyak atu akhir yang ke seorang ni kata selamat bi Allah dan kula makin banyak saya almarhumah Ibu Maria selamat pecrah jemper muljah alam barzah biduaikum kalau doa ajunan saja amin Allahumma pakai berkati barang ki sedekah ibu benih karo celep kumiki amin kok Pak Bapak Ibu hadirin para milagak dinto cak sampai atingkel doa karena doa kau udah ajunan tadi sia-sia saja bekal paringi bi Allah sekak dinto si bisa pada Pak kak dinto beda si bekal mulang marina Gus Bahruddin Zain kak dinto dekik si bekal mulang ki kedua kak mun kedua ni ke pasat cuman nideng sampean deki bah jam sengacipan molem pian panguca colong holil cek lanjeng gelai arah apa kak billahi tengah po to ngasadun teh nah pasetong saus oh ki pasetong akan ikat cepon kak engke tadi kule pokon tuli ambu minta pasetong kan ikan ki mak minta nyanyi pian Mumpian pula lagi salangunceng nggih, wala ngunceng si daya ruah. Ate ancor cek sarana. Ah, dek remah. Yang jak mun acara haul ni, kecek minta lagu cinta, cek minta lagu India. Mungkin kutu lagu-laguna saya mengandung hukum, mengandung syariat ni kata apa? Karena al-ghina mislul kalam, lagu ni kepada debu, tak bahas musik lagu nah. Tetapi mun lagu na mengandung nasihat pada oleh kenceran. Tetapi mun acara haul nikah, cek pah India laguna lagu si mengandung hukum. Cek sampai tika lupa. Dereng tua dua na mulai eka kandung sampai sanun to dewasa hantum jawa hunggi. Nah, bon.
kalian terus akibi nih kan makai lagu Thailand uning nih kau uning kuda terus lagu ini kau bisa minta lagu China kemarin bon sepora bentak langkong hadirin karena malam makin kula terjadwal ke pengajian beda telok tempat dan kula nyuun sepora nyuun tidak para ajunan terutama ada para masyayikh para alim para ulama nyuun kadingin terutama ada Gus Bahrudin nyuun sepora dan kula nyuun ka ada mana beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana beda salah kesalahan murni umbar karena kula enteng ben butuh nyuun sepora ben nyuun pelerasaki saya pada pak mentir beda manfaatnya tetilan-tilan semangat kau leban ajunan minta ke Allah lebih-lebih minta aki orang-orang seampun tak bisa minta tibi iki kak dinto orang seampun seta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tak pati semangat, polaring tak pati yakin iki. Ento acara nang emelem are mangken kiyaina do pada gentengah pada kene. Selon ke holil yasin warnana pote din gula celeng. Keng biasan mantien si celeng biasa. Gula kalan ke holil yasin ni kasetong kala lagu. Mun soro lagu gula ta oning. Pasemangat iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para asatid, para bengesepo kampung, utamaipun ajunan semulja guru abdina sareng guruna para ajunan sadaya siampun lestari mulangki buruh malar muga ilmuna teti ilmu si manfaat barokah teti sangu kaangkuy abdina ngadep dek Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ingki kak dinto semulja Kiai Haji Khalil Yasin serabu epon dari Kokop Bengkalan. Tak lupa juga ajunan semulja Kiai Haji Kudus Affan, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Wahid Asmari, ajunan semulja Kiai Muhammad Yasin, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Hormati. Tak lupa juga sahibul hajah, sahibul manzil semulja Taretan Bapak Asmu'i Eki sekeluarga sesamangken Bapak Asmu'i bedeneng in negeri jiran neng romana upin ipin malar muka sareng Gusti Allah Bapak Asmu'i kak dinto pas saja na lancar usahana lancar rezekina barokah umrah lanceng umrah malar muka rezekina amin. Kadang mun beda orang itu aki seebebe kadang ngocak mak karo Pak Asmu'i sedu aki mak keja ring ten gula pada toro itu aki ya. Eki napa punten.
abdina ben ajunan ka adinto taretan mun Allah paasmui anyun palancar akhir rezekina napa si jawab malaikat malaikat kento ajawab wala kamisluh mbeen pade amin ko Pak alhamdulillahi rabbil alamin sikadima abdina ben ajunan imalem ari samangken ikasokani sareng Gusti Allah apol kompol tempat mulja neng acara mulja apolong ben orang-orang mulja malar muka akompol abdina ben ajunan ka neng suara kena Gusti Allah ibingking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin ya rabbal alamin apa napa papangkian akati malam ari mangken kak dintumi pas ikota mulja sering secara dohir abdina ben ajunan ju toju itas korseh iki napa pun mulja dari ponapa ento kan timbul pertanyaan iki napa punten timin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto iwaktuna Isra wal Mi'raj kak dinto Rasulullah apangki bencema-cema malaikat si malaikat kak dinto ani tak pada ben malaikat biasana ani katipona apa malaikat kak dinto malaikat kak dinto ciptaakin sareng Gusti Allah paringin lengan benyan lengan nah sebulengan mak bedebom ocol mare na bola ting mare pangajian tako gula Allahumma sholli ala Muhammad si malaikat kak dinto paringin lengan benyan lengan nah sebulengan tong setong lengan kak dinto paringin keriki banyak kerikiin sebu keriki akhirnya Rasulullah mareksani ka malaikat hei malaikat ajunan ciptaakin sareng Gusti Allah paringin lengan banyak sebu tong setong lengan paringin keriki banyak sebu napa tocuna Allah ciptaakin ajunan malaikat akhirnya pun apa jaipun malaikat kak dinto Muhammad Rasulullah dan gula kak dinto ciptaakin akati kak dinto sareng Gusti Allah tocunah kaangkuy mitong rahmat Allah si patoron ka bumi alhamdulillah tuti satu rahmat si patoron ka bumi mulai dari ojen sareng malaikat kak dinto ibitong periksaan di Rasulullah malaikat waktu na ajunan mitong rahmat Allah si patoron ka bumi beda rahmat Allah si tekening bitong di ajunan akhirnya malaikat kan itu ada buka Rasulullah beda Muhammad Allah Ta'ala kan itu ketika matoron rahmah dek kesetong tempat sika di tempat kan itu ibadah aki pangajian alhamdulillah insya Allah acara neng malam ari mangken kak dinto banyak pok tompon rahmah si patoron sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ya rabbal alamin bahkan taretan Allah Ta'ala kak dinto ngagungin banyak malaikat caipon innalillahi malaikatun saungkuna Allah banyak ngagungin malaikat cuma malaikat si wajib ika oningin sarang abdina ben ajunan cuma beda sapolo makin gula atanya setong malaikat mata apal setong malaikat dua malaikat sapolo malaikat wan alhamdulillah tak pate kompak afalah pemain Barcelona siapa paling nyaman pasera apal kapi je misi Allahumma sholli ala Muhammad dan Allah Ta'ala kata ngagungin banyak malaikat napa tugas malaikat si banyak kadin to yatufuna fit turki malaikat si banyak kadin to aling-ling nang ifumi tugas sapun aripun malam napa to cuna aling-ling yaltamizuna ahla dzikri nyari kabulana Allah nyari orang matura nyari orang pemekasan nyari orang paropo sesedajan nak ento pada atiker pada ingat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pon sampun malaikat ka ento apang kiben kabulana Allah nang paropo si atiker ka Allah seingat ka Allah
Pon apa cak pon malaikat kak dinto tanadau halumu ila hajatikum mayu agabung kapi pentah aja deben bising ko itekan nah ko. Amin ko Pak. Duh cengang sambian Pak. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin pon. Lastar kak dinto malaikat ipareksane sareng Gusti Allah. Ya malaikati hetang malaikat mbaan bisengko itu gas kaangkuy nyaretang gebula si inga kasengko si jeputang nyama si atikir kasengko ketemun ya engki Gusti abdi na ketemun dimah paropo banyak ya engki king banyaan lagein Gusti dimma binin banyak nang ilm dapur amasa Gusti kello na kello Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sareng Gusti Allah periksane pole malaikat waktu natang gebule jeri ya adikir kasengko nyeputang nyama be nangali ya kasengko pon apa aja pon malaikat kak dinto demi Allah Gusti kak dinto sobung sakali senangali ka ajunan malaikat de remaja saking natang gebule jeri ya si adikir kasengko si nyeputang nyama pas nangali kasengko pon apa aja pon malaikat kak dinto Gusti andai kata cek saking kebulan ajunan poropo si atikir senyeput mana ajunan pas ngulati ke ajunan yang tereng poropo itu tak bu ambu senyeputnya mana ajunan malolo Gusti amin Allahumma apona pamisa kak dinto karena nikmat paling agung ku laku nang iswarga kak dinto ketika abdi na ben ajunan yetini kaangkuy ngulatin Gusti Allah Subhanahu wa taala swarga nikmat luar biasa mala ainun ra'at tak bisa yokor kaleben pandangan mata wala udunun sami'an tak bisa yokor kaleben kedingan kopeng dari saking asik dari saking seneng swarga kengki bedes lebih seneng nang iswarga ketika abdi na ben ajunan ku laku yetini ngolati ke Gusti Allah Subhanahu wa taala malar muka masuk aswarga kapi amin Allahumma amin ya rabbal alamin pon lastar kak dinto periksane boleh di malaikat akhirnya malaikat periksane boleh sareng Gusti Allah malaikat salam ya dek katang gebule sebede poropo jeri ya salam pun apa Gusti salam ya tu sana desengko la esa pora kapi amin Allahumma tapi malaikat kade tu tak terima ka Gusti Allah ampun Gusti dek sapora kapi tu sana Gusti kak disaksi hadir ke pengajian banyak seler meler Gusti entar ke pengajian kun kok rokokan Gusti kun pihapian ampun cek sapora kapi tu Gusti pon apa aja pun Gusti Allah malaikat sengko tak ngabes jeri ya malaikat humul julasau la yashqa bihim jalisuhum kok lah hadir ke pengajian aku boleh pengajian tu sana dia sengko la isapora kapi amin Allahumma amin ya rabbal alamin keng kak din tu sah sia hubungan ben Gusti Allah beni tu sah sia hubungan ben taretan engki mun andi otang ka taretan nah tak cukup entar ke pengajian deki pas ngocak apa aja can mak kae sepor kapi tang tusah mayu si jara jauh tang entar pengajian kapi tak bisa bejare oh tengah kada toko eju tinju di sandi si mau tang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kak dinto barokan abdina ben ajunan apol kumpul majelis taklim apol kumpul pengajian alhamdulillah mulai gelak macam salawat iki ya Allah pada mahalul qiyam dan gula nyongok nang YouTube pak ikirim YouTube sareng Pak Asmui luar biasa orang kak dinto taretan muntoro ika seneng na Allah palebur asolawat dek ka orang si paling ika senengnya Allah pasirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solawat kak dinto hebat orang mateh macaki solawat kak dinto si asala eseksa asaran Gusti Allah ipeburung seksa kana barokana solawat amin Allahumma abdi na yakin Ibu Maria kak dinto malam hari semangkin benih kunco macel komikil cek pun ke hulil yasin anapa mulai gelak ganjaran pamosan tahlil ganjaran pamosan solawat ganjaran sedekah ikirat akidah ke Ibu Maria insya Allah kak dinto depak saja amin Allahumma buma oneng cek depak sambian make toman mate sambian yang kia make
kan semangken saya dinto ketika acarita saya tak toman iya alamin kadang ibu ngucap dumak ning mauning sambian make saya tak toman mateh pada ban orang acarita Suramadu seneng lancung banyak lampu nah sepeda banyak selebet mobil banyak selebet banyak bagian dana selebet keng si acarita tak toman depak ke Suramadu pakai jajan nama punten sambian toh mak parta aja tak parta aja kira-kira gula acarita ketika itu sambian parta aja nama punten parta aja ya mau tak parta aja tuh pas mulai kepi pak gula kadin tuh acarita beri terlil lah napa terlil lah timin Rasulullah kento pernah ada bu Sidina Ali daerah madhabuna Rasulullah ya Ali tasaddaq ala mautakah Ali sadekain ya orang mati nambeun kapi apona pamae pakon sadekain sareng Gusti Rasulullah fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim karena Allah Ta'ala arya andi banyak malaikat si malaikat kadin to yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim tugas malaikat kak dinto subung boleh madepak kencerna sadekana orang si ke odi dek ke orang si ampun subung umur alhamdulillah mulai kelak kan to sadekana pa asmu'i hadiah aki kencerna dek ke ahli kopur dek ke ibu Maria ben almarhum si lain kak dinto ipek tadi malaikat iya to aki dek ke ibu Maria timbon dapat dek ke ibu Maria napa cak ibu Maria fayafrahu nabiha maka orang kopur kak itu bunga seneng cember luar biasa asadda makano yafrahuna fid dunya lebih bunga etempeng ki bedeneng alam dunya isaderain sareng abdina ben ajunan amin Allahumma amin ya rabbal alamin bahkan daretan ibu Maria nang emalam are semangken kak dinto benih kuncoma bunga benih kun cuma seneng benih kun cuma penapa bangga punten tapi ibu Maria kan itu wayakuluna ben ngucap ibu Maria kan itu doa ke Allah napa doa anak orang si ahli kubur si ikiremis gantian sedekah Allahumma ghfir liman nawwara kubrana ya Allah sapora akin tu sana orang si ampun matera kuburan tenggul kak itu ya Allah amin Allahumma tapi abdina ben ajunan hadir ke pengajian ng amalam are semangken kan itu benih kun cuma oleh berkat malolo tapi oleh doana ibu Maria napa doana Allahumma ghfir liman nawwara kubrana ya Allah sapora akin tu sana orang si ampun matera kuburan tenggulai amin Allahumma amin ya rabbal alamin tadi si acareta bahwa kenjaran sadako kenjaran nah pamosan tahlil kenjaran fatihah ben kalimat-kalimat thayyibat selain depak ada ahli kubur si adabu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa boleh kun cuma ke orang mati Rasulullah kadin to dari saking penapa pangolaan nah tajam luar biasa benih kun cuma reng mati siapa dengka Rasulullah neraka ben swarga papadeng ka Rasulullah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala Allahumma sholli ala Muhammad bahkan taretan cetong bukti cek Rasulullah kan itu ngulatin ngauningi dek ahli kubur Rasulullah ngakungin sahabat nyaman Nuaiman bahasa Arab Pak Nuaiman kan itu sahabat Rasulullah selaku membuat Rasulullah ketawa selaku membuat Rasulullah mesem yang Nuaiman kak itu melar orang melar ketipu apa bur lebur Nuaiman kak itu lebur nginum bu mabuan lebur nginum homer cek saking samangken lebur main sabu-sabu keng iatin Nuaiman kak itu andi cinta ben seneng dek ka Rasulullah ben Gusti Allah dari saking tinggalan Nuaiman isetong waktu Nuaiman kak itu tojuk neng dukar duan cek saking samangken juk tojuk neng pengkiri jalan Rasulullah waktu kadin tetep anlom goloman ban para sahabat abin Nuaiman kan tojuk datang orang awal jual cak pun penjelasan nah acual matu tanya aki di Nuaiman napa kayak begini ka pak matu ikabay po napa jual bi gula oh kimo ni jual ka ama matu nah sampean nang kadin to dimin akhirnya di Nuaiman matu ka to ikala
Pas eke berkadim mah ebek teka Rasulullah sareng para sahabat. Debak ka Rasulullah ngolok salam nun Aiman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Baan nu Aiman engki Rasulullah. Apa engki bejeriah matuh din sapa paring aki ka ajunan. Bontud di Rasulullah matuh ka dito Rasulullah ka ento taretan tak toman nolak beriin orang. Bontud matuna Rasulullah bakto ka ento tepan bulong ban sahabat. Akhirnya matuh kan tuh pencar ka sahabat itu igi bagi nu Aiman elang abid nu Aiman datang boleh datang darmah datang ben orang si andi matuh ditanya di Rasulullah siapa ke babaan nu Aiman baka din to orang si andi matuh matuh ke darmah matuh kan itu jual ya Rasul mun jual siapa sih mengajar nu Aiman engki sa ada ka matuh nah Rasulullah katawa penapa me semenjak mun nu Aiman akhirnya di Rasulullah sahabat cara saya matuh peta sompengan kapi kangkui majar matuh si din ore bahkan taretan dari saking penapa cinta na Rasulullah ka nu Aiman ka dinto waktu nah setenah nu Aiman Rasulullah itu alatinin mandiin Rasulullah nyolateh Rasulullah bahkan sampai ka kubur na nu Aiman Rasulullah ngatarakin kapan lastari pendem nu Aiman sahabat lain pokon paleman dia Rasulullah sahabat paleman saja senggulek nang nang anja nyung anu Aiman be napas jauh akhir ka malaikat marin pariksaan ini malaikat mungkar benakir ilm kopur nu Aiman marabbuka sapa pangeran nembeun nu Aiman ajawab Allahu Rabbi Allah pangeran tan gula malaikat wa man nabiyuka sapa nabi nembeun jering nyaring malaikat orang ngebedetas kuburan Ponapa cak pun Rasulullah injek mun nu Aiman ilm kubur aroki bisa mak gelek sengko kak den tono Aiman pola ilm atena bade cinta ben seneng ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malar muka abtina ban ajunan sami-sami seneng cinta dek ka Rasulullah amin Allahumma amin ya rabban alamin tantaretan sesame mulja ben malar muka pamulja sareng Gusti Allah subhanahu wa taala La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rengaci ilmu agama juk toju neng pangaci na cek rajana kencerana esapora tusah-tusana la ilah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malaikat tetih saksena dereng selebur ngacina catatan kapekus enna sampai tak buat bukuna la ilah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur lanjut pengajian ki semangat on mun ki semangat lanjut debi ten gula ka ento aslina isak rosake hulil yasin caipun sing ngundang lembek kan sing ngundang ampun caipun acarana lastar isya ternyata telepon boleh ke hulil yasin minta lastar maurib caipun isak rosake hulil yasin caipun ten gula dadi ten gula lastar maurib ka ento ki lom koloman
neng ikadur beda acara ikadur lestari acara gelek lom koloman lestari sholat maghrib nyengok hapi ternyata cak pon pas MUI acara itu lestari maghrib ongku tenggule langsung alonca intar ke motor alhamdulillah motor kijang tak gelem depak Allahumma sholli ala Muhammad manusia kak dinto ngudi neng alam dunya estodah pada ben orang atekeng pada ben orang atekeng derma orang atekeng sakapina orang atekeng kak dinto mesti butuh dek kahasil ikin apa punten mun beda orang paropo atekeng puto karogi berarti tak pati beres usah tuliki bekamasake lah samangkin pertanyaan napa tegengan ikan di abdina ben ajunan tak bekal rogi mulai dari itunya sampai ke alam akhirat beda telok konsep saya paling akin sarang Gusti Allah nang Al-Quran ponapa dabuna Allah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur mun telok abdina ben ajunan ala kode kasih telok maka si telok ka entoh bekal teti tegengan tijaratan lan tabur bekal teti tegengan si tak bekal rogi mulai dari alam dunia sampai ke alam akhirat alhamdulillah si pertama tegengan si tak bekal rogi ikan di abdina ben ajunan ingki kak dinto alladzina yatluna kitaballah manusia selebur maus dek kakek tepak Allah alias lebur maus dek ka Al-Quran makin pasaan ampun lestari ada rusan kapi silen pasengki ada rus kakak emah benih ada rus kagardu serengan biasa na mari tarawian biasa na benih pas ada rus napa sih kalakoh main domino campo sawaran mare sawaran tedung jaga sobu mare sobu tedung boleh campo duhur mare duhur abajang tedung boleh jaga asar mare asar tedung boleh sampai bukaan beda ini sobong si tade Allahumma sholli ala Muhammad tadi saya pertama cepon Allah tegengan si tak bakal rogi alladzina yatluna kitaballah manusia selebur maus dek ke Al-Quran apa Al-Quran kalian tu mae pekon maus di Rasulullah iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi baca Al-Quran tebun Rasulullah karena ku laku Al-Quran ka into ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi bakal datang nang hari kiamat napa ting pun datang syafi'an li ashabi bakal abri pertolongan dek ka orang selebur maus dek ka Al-Quran amin Allahumma manusia ka into ku laku ting pun jaga dari mati jaga dari kubur kalian toh bekal kompol kapi kompol kak di mah kompol neng padang mahsyar kak di toh are kacetak kak itu secengkang si bebe itu tema samangken abdi naban ajunan udi neng alam dunia are ke atas kak itu apoluan juta kilo kena penguntan tapi ketika panas areh cek panas keluar katanian tak kuat dari panas abdi naban ajunan pas de remah ku laku tineng padang mahsyar areh itu secengkang kacetak lewat waktu itu manusia butuh pertolongan butuh syafaat Allahumma sholli ala Muhammad lah ketika abdi naban ajunan ka itu bededeng alam dunya lebur maus ke Al-Quran maka Al-Quran ka itu ku laku bekal datang napa tinto cukna datang abri pertolongan syafaat ke orang si beda si putu ke pertolongan amin Allahumma amin ya rabbal alamin kan itu yang pertama si nomor dua dagangan ikan di abdi naban ajunan si tak bekal rogi ingki kak dinto wa aqamus sholah manusia selebur alaksana akin solat lebih-lebih solat berjamaah masjid jauh kak nento engki munduhur berjamaah beda engki oh kosong asar alanduk kapi isya subuh katondu tengki
Anapa tina ban ayunan mak sengka berjemaah ke masjid polana gencerna tak padeng ki alam dunya iki cek saking gencerna orang berjemaah ke masjid kak dinto papadeng di Allah taala yekte sadojo manusia itu atokar arep entar ke masjid kapi tak usahakan genceran beda siaran di kelebun siaran dek ke masyarakat Propo laku sobu kolpeto akompol neng ibalay beda tuman beras ban peste insyaallah mara sobu alon tak kapi ke balai anapa jelas polana iki padeng napa sih padeng beras ban peste Allahumma sholli ala Muhammad lah sami abdina ban ajunan ngetong odi neng alam dunya anapa mak sangka berjemaah ke masjid anapa mak sangka entar ke masjid polana gencerna te papadeng di Allah taala belesna te papadeng di Allah taala engki mantar pada selamat kapi amin Allahumma amin ya rabbal alamin padahal gencerna orang berjemaah ke masjid kak linto tebuna Rasulullah te papadeng sampai ke akhirat manusia kadin tomun lebur berjemaah ke masjid lebur asolat berjemaah ke masjid maka kenceran nak itu tingpon para set masuk cabu tanya bedi malaikat kenceran kata papadang sarang Gusti Allah maoning sampean make beda sahabat dimin sahabat kadin to asmana Sa'ban pasal apa Sa'ban keng beni bulan Sa'ban ki nyaman sahabat kento sahabat Sa'ban Sa'ban kadin to istiqomah berjemaah ban Rasulullah. Orang mana Sa'ban kadin to ke masjid Rasulullah perjalanan 3 jam mun numpak unta. Jauh tak jauh? Jauh tanyaan. Jauh. Berarti mun numpak unta 3 jam mun penting samangke dari Poropo mun numpak sepeda 3 jam ka kadim mah. Kasorba aja lah Sa'ban kadin to istiqomah berjemaah ban Rasulullah duhur istiqomah asar istiqomah maghrib misa sabuna istiqomah bahkan istong waktu Sa'ban kadin to tepat waktu subuh tak hadir ke masjid Rasulullah tak datang ke masjid Rasulullah periksa di Rasulullah ke sahabat di Sa'ban samangkin me tak datang pola keng nakal engki korang periksa tina ya Rasul tak ngaoningin tak keremun mulai gelak ban Sa'ban akhirnya bi Rasulullah identus tak gelem datang pulang tak gelem datang ampun para TRA areh salat berjemaah ilaksanaakin di Rasulullah ban para sahabat selain lah setelah salat berjemaah subuh periksa ni boleh di Rasulullah ke sahabat Sa'ban pakun tak datang engki punten ya Rasul pakun tak datang ya Rasul akhirnya Rasulullah meriksa nih ke sahabat me pola eka dintoh beda si oning karo mana Sa'ban abdina ya Rasul oning ya Rasul keng jauh ya Rasul perjalanan 3 jam ya Rasul mun numpak unta kita apa pun tunggu lengering atarakin karo mana Sa'ban toro oning ka badana Sa'ban napa keng nakal napa keng sakit napa keng ilang samangken mata datang ke masjid dan gula cak epon Rasulullah akhirnya taretan ya terakhir Rasulullah di sahabat selain kaito karo mana Sa'ban debak karo mana Sa'ban Rasulullah ka ento ngolok salam sareng para sahabat assalamualaikum caipun Rasulullah waalaikumsalam ijawab di mana Sa'ban king si ajawab beni Sa'ban pasirah ternyata si ajawab tepak kabinina Sa'ban buka labang di binina Sa'ban ka ento periksaan ayunan Rasulullah engki dan gula periksaan di Rasulullah kabinina Sa'ban binina Sa'ban kadim Sa'ban gelak sobu mata entar ke masjid pola keng nakal engki pona apa aja pon rajin na ento tak langkong ya Rasul saporana laki dan gula si anya Sa'ban gelak tepak waktu adzan sobu ampun subung umur ya Rasul innalillahi wa inna ilaihi raji'un pon Rasulullah king binina Sa'ban ka ento tak puas taretan matur ka Rasulullah king dan gula tak habis pikir ya Rasul laki dan gula Sa'ban waktu na cabut nyaba na di malaikat atuwat laki dan gula ka ento ya Rasul king tuwat beni la ilaha illallah beni nyebut Allah ya Rasul tapi laki dan gula ka ento si istiqomah berjemaah ban ajunan atuwat napa tuwat aduh mak orang jauh tak iya aduh mak orang jauh tak iya akhirnya sahabat itu atok kotok ke Rasulullah
puan apa sakben si mati ya seistiqomah ben ajunan saking tak selamat ya Rasul. Puan apa cai pun Rasulullah sahabat sakben si mati ya are sahabat benih keng tak selamat sahabat keng komplain ka Allah. Ana apa mak komplain kenceran si berangkat dari Roma katang masjid are ting mati ya papadang kapi di Allah saengke sakben komplain ka Allah. Aduh mak orang jauh tak iya gua. Cengling. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kasakban kae itu perjalanan 3 jam numpak unta ke masjid Rasulullah ting pun papadang gencerna matur ka Allah. Ya Allah, mak kurang jauh jalan abdinah. Alhamdulillah. Iya ring samangkin cikal nakal si along bolong ben masjid ka arwa kadang, Pak. Iki napa punten? Oh, mun ke iadan ning ngoca, oh jaki adan niku. Iqamate masjid oh jaki aqomat. Kapan atakbir Allahu Akbar alonca ka masjid neneng bun budi. Di marabajang turun kada sandal ustaz tasik kebah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun cabut sepudan. Ula tak acara orang lain, acara abak tibi. Ula apulong ben masjid Roma. Bu nakal jika masjid. Mun ki adan ujaki adan. Aku mat ujaki aku mat. Kapan takbir Imam Allahu Akbar alonca ka masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ula pasti ngak kasih tong careta. Bada setong careta cak epon bada setong masjid kak itu ganteng cak ganteng cak epon bada kiyaina bada tukang adan bada takmir masjid adan duhur masyarakat tak datang adan asar tak datang adan maghrib isya subuh tak datang tak cubet tukang adan pas adan kol 10 siang cak epon kapan adan kol 10 siang lagi bini tuang udah entar kapi ke masjid pas atuat pola keng gila ya iku cak jeng kini adan iku pas tukang adan ngocak lu geluh sekila sengko apa mbeen sengko ya dini duhur tak datang ya dini asar tak datang ya dini maghrib misak subuh tak datang ya angko ting adan kol 10 mbeen datang kapi siapa sekila sengko apa mbeen niku akhirnya tak ambil masjid ngocak pada gila na kapi Allahumma sholli ala Muhammad karena samangken itu takatan ampun de pada ke akhir zaman si de bagi Rasulullah. Nah pada bun Rasulullah la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid tak bekal datang hari kiamat sampai manusia cung-cungan abangun masjid keng tada siapa jang ke masjid. Betul bo mungkin nyari masjid coba sobong bo pakai kubah ada yang pakai permata tapi timbang jam ke masjid kosong dak budi kol 10 malam masjid ikan ceng badan apa puntan mauning sampean cek kancing make gulit datang pengajian cukup mi ambu ke masjid tak nemu labang si masuk Allah terpada selamat kepi amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang itu nomor 2 abdina ban ajunan palebur aja ke solat anapa polana kecemperna manusia ka ento tergantung encaan solat pasogiin manusia apa pahebate manusana patikiin jabatan pangalemin keng tak abajang tak kaya nemu jemper odin oke bu korang sogi na ring kaper pak Palestina apa Israel beni tak sogi keng ana apa maki posang odin sampai samangkin pakun membantai Palestina membantai umat Islam posang tak jemper odin ana apa ring kaper pulan tak abajang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Karena soki kak dinto saya pun kehulilya cinta nyambi jemper puntan soki kak dinto tak bisa nyambi tak bisa meleberes soki kak dinto tak bisa meletedung iki soki kak dinto cuma bisa mele obat iki napa puntan soki kak dinto cuma bisa mele seprimpe tak bisa meletedung banyak orang soki ting tedung usangon telepelkeun saperkem badan apa puntan banyak orang soki kayak itu tak ning tidur ke kasur anapa stroke boy coba orang popo setapati andi tedung ikam apa ngide iki napa punten alhamdulillah jadi pertama kayak itu wa aqamas shalah dagangan tak bakal rogi abdina ban ajunan aja ge salat selema waktu terakhir dagangan tak bakal rogi ikan di abdina ban ajunan ingki kak dinto wa anfaku mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah ingki kak din to tak madurana abdina ban ajunan pakon lebur asade ka
Nyepon si gelek sedekah kak din to cek bereune pekeluarah. Anapa mak bere si pekeluarah? Karena ketika bede manusia sedekah mak keluar sedekah dari peternak itu usa alaben setan petong polo ebu setan. Kancik sengka na ingkin na babutan. Mak pangki je sengka panjenengan mun entar jelenan. Pas beda amal lepeng kiri jalan ilm kabeh sampean SPC beda 10.000 beda 5.000 beda 2.000 beda 500 rupiah saya ngaltok saya kamah wah tak nyareng kepi 500 kadang ibaran beda amal boleh ki ngocak ambo kok lemar abari setemoran ibu wah anapa pola nah bere anapa mak bere pola nah usah ala ben setan petong polo ibu setan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Makin gula atanya lakian ben binian ka mecerek. Atanya ka lakian kada. Pak, lakian ben binian ka mecerek, Pak. Binian. Bu, gula tanya Bu, halo. Lakian ben binian ka mecerek, Bu. Lakian. Makin gula situ. Lakian ben binian ka itu carian lakian. Ceng si tak maki cerai, si maki cerai itu si alang lang kagui ari beri binian. Mak pangki mak kayak contoh. Si laki ngening aresan 1 juta, beda amal masjid entar. Mun keng laki itu mun beda amal kan tak nyak banyak pun tak langsung ekala ekabeng. Abolong ben biniatin. Cak bagi kapi, cak bagi kapi. Ida pok cukup on tade. Iki pak. Berarti orang itu lebih cari orang laki keng si malain cari orang di bini mantar selamat kepi amin Allahumma amin ya rabbal alamin anapa maaf tina ben ajunan epakon lampe orang lampe kak itu orang pelak kak itu karek narik mate husnul khotimah amin Allahumma amin beda tebu al-fajirus sahiyu khairun minal abidil bakhil caipun orang lampe teka coba lakona lebih bagus etimbang orang ahli ibadah king cerek tutu yang cerek kan tolak letak pun apa tak pati berdegunan ampun al fajirus sahih orang coba king lampe khairun minal abidil bakhil lebih bagus etimbang orang ahli ibadah king cerek mungkin epopo seumpamana beda orang lakona tak pati bagus keng lampe orang pelak orang ketika tatangken andi keperluan ibentoh ketika taretan andi keperluan ibentoh ketika beda acara neng dak ada si beri sombengan abid orang si coba lakona si lampe kayak itu pas mate napa cara ring bopo aduh lah mate lah si fulan siapa si abentoh wah iki napa punten si nomor 2 neng epopo kan itu beda orang ahli ibadah tak ambu sekali si ibadah ke masjid ben bakto ke masjid king orang aja carain itu sombangan 500 tak ngaltok sekali alias celang burin akhirnya taretan ketika mate orang kayak itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun si pulan ampun subung umur dak macam tetangga nah pompes lamate mantar pada selamat kepi amin Allahumma amin ya rabbal alamin timin beda ulama pak nyaman ulama kayak itu Abdullah ibnil Mubarak kak dinto setong waktu alaksana ke haji ke Mekah sampuna depak ke Mekah Abdullah ibnil Mubarak kayak itu atawaf aleng-leng Ka'bah orang mau haji kayak itu atawaf aleng-leng nang Ka'bah lastari atawaf Abdullah ibnil Mubarak kayak itu lesoh kecapean dan so istirahat dung tedungan ketika dong tedungan amin peh apangki ben Rasulullah lah ilmu mimpi nak itu ada bu Rasulullah Abdullah bin Mubarak sambian tingpon paleman kecomboon sare orang si anya Bahram al-Majusi salam digulaki tu sana ampun isa poka kepibi Allah Ta'ala akhirnya taretan Abdullah bin Mubarak itu paleman kecomboon tingpon depak kecompon isari orang si anya Bahram al-Majusi ternyata Bahram al-Majusi kak itu benih orang Islam tapi orang kafir orang si nyembah apoi penasaran Abdullah bin Mubarak lu
arwah Bahram al-Majusi orang kafir tak nyembah Allah tapi nyembah apoy mak kirim salam di Rasulullah tu sana la isa kabeh di Allah taala je beda apa andi mal amalan apa Bahram cepon Abdullah bin Mubarak entar ka Bahram al-Majusi Bahram engke Abdullah bin Mubarak sambian mi andi kalakuan mi andi amal sikaratu ka Allah napa can Bahram amal karutu ka Allah jangan gula tak nyembah Allah dan gula nyembah apoy pola yang kelero atanya sambian engki punten kerbek panjenengan mi beda amal panjenengan sikaratu ka Allah oh pola nikah dan gula andi anak belu laki 4 bini 4 bi dan gula ipakabin setaretanan polane sikaratu ka Allah engki ya benih karatu ka Allah mun nikah salbut mun panikah pak sedi Abdullah bin Mubarak makin kerpikir Bahram mi beda amal panjenengan sikaratu ka Allah oh pola nikah kan Bahram dan gula andi bin anak bini boleh setong ratin ratin glowing pola ratin tak pantas ipakabin ben orang lain akhir ikabin di bibi dan gula pola nikah sikaratu ka Allah benih karatu ka Allah jan salbutan boleh mun panikah makin pikir mi beda amal panjenengan sikaratu ka Allah cai pun Abdullah bin Mubarak oh pola nikah dan gula isetong waktu apolo nga tedung ben bini dan gula ben anak dan gula kak dinto masuk dan gula matiin lampu tedung ngebeni bini kak dinto ternyata neng ilwara Roma na dan gula kak dinto bedereng bini muslim nyambi uncor acadaran akhirnya intari bi dan gula timpun ikan tari uncor epatein sarang orang bini ikan to buru sampai kalaku malam apole dan gula masuk apolo nga tedung ben bini dan gula matiin lampu dan gula pas datang boleh orang bini muslim ka into saya nyambi uncor ka dito ikan tari bi dan gula keluar uncor epatein orang bini muslim ka into pas buru mule ka Romana gula penasaran kan Bahram dan gula penasaran itu kok bunte ring bini kak itu ternyata ring bini itu masuk dek ke setong Roma si ilmu Roma itu bedenak kena kini nangis napa tangis umi kak di meleolen sambian si oleh si datang di kon Bahram dan gula ampun teluar tak ada umi dan gula lapar umi Bahram ngiding tangis anak si ilmu Roma Bahram itu paleman boleh ke Roma napa sih kalau ke Bahram kak itu intar ke dapur nyari esakan nyari karung Bahram itu ngisein teeren ngisein gandum ngisi buan bencem sama aja mah sampai sasak epekol di Bahram kebak orang naring bini muslim kak itu pas itaraki ke dalam nikah teer di sampian akhirnya ring bini kak itu misem nak kan si nangis diem teti misem Pai matur Abdullah ibn Mubarak pola kak dinto amal dan gula sikaratu ka Allah le mun panika cocok amal sampian karatu ka Allah ana apa Abdullah sampian makcik maksana atanya amal dan gula sikaratu ka Allah anu cepon Abdullah bin Mubarak dan gula tepan ibadah haji ke Mekah dan gula lastari atawaf tangit amin pe Rasulullah ngirim salam ke panjenengan bahwa dosana panjenengan ampun isapora kapi di Allah taala Bahram itu adanya ke Abdullah bin Mubarak makin Abdullah bin Mubarak pasirah Rasulullah ka alintoh Rasulullah ka into Bahram nabi nah guleben sampian Bahram panut nah guleben sampian Bahram akhirnya Bahram ka alintoh taretan pas nunduk kan samangken Abdullah bin Mubarak dan gula saksiaki masuk Islam maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mari maca syahadat mati Bahram alhamdulillah nanti orang lambek kak dinto sanajan coba lakon karek narek mati husnul khotimah malarmu ke si hadir sedaja kak itu teti orang si husnul khotimah ayyahu jaminat dunia amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi taubah wal qabul ya Allah bi taubah wal qabul ibadah aceh sangkana sadeng tusa cerajana ibadah aceh sangkana
sedeng tusah cara jana, siang malam tada ambuna, siang malam tada ambuna. Ya Allah pangaporana, ya Allah pangaporana, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul, ya Allah bi taubah wal qabul. Ya Allah namung dak kaajunan, kaula nyuun pertolongan. Ya Allah namung dak kaajunan, kaula nyuun pertolongan. Sajan kuat Islam iman, sajan tebel Islam iman, mate ngibaka pungaan, mate ngibaka senengan. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul, ya Allah bi taubah wal qabul. Tantaketan sesame mulja pada malang muka ipa mulja sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, saka intoh pengsompeng dari peten kaula malang muka beda barokana ben manfaatah. Minabi bedapal topal kakalokan pamator, minangka metle dari atena peten kaula tibi, minabi beda bagusah, minangka fadal paparing dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum, sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengiringi langkah beliau dihaturkan terima kasih.